अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम। आप देख रहे हैं तेज़ 46 न्यूज़ पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त सालम अल रशीद मोटरवे सिटी में मौजूद हैं। उसके हेड ऑफिस में मेरे साथ अल रशीद मोटरवे सिटी के ऑनर मौजूद हैं मिर्ज़ा अहमद मुनीर साहब, जिनकी टाउन की धूम पूरी सिटी क्या पूरी डिवीज़न में पड़ी हुई है। तो उस हवाले से इनसे आज गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं इसका क्या राज है कि बहुत ही कलील अरसे में इनके टाउन की जो पब्लिसिटी और पजीराई और इसका सेल मार्जिन आसमान की बुलंदियों को छू चुका है। तो इस हवाले से इनके साथ गुफ्तगू करें। सर जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, आपकी टाउन की तो धूमें ऐसे, वो कहता है ना कि जैसे कोई शादी का इवेंट हो ना, तो उसकी वो पहले शोर डाल जाता है कि यार फलां बंदे की शादी आ गई है या उसका हमारे पास दावतनामा आ गया। तो अल रशीद मोटरवे सिटी जिसको इतना टाइम ही नहीं हुआ, अभी आपने स्टार्ट ही किया है डेवलपमेंट में, तो बहुत ही कलील अरसे में आपने ये क्या आवाम को ये चीज़ हमने लेनी है। तो पब्लिक की अट्रैक्शन और लोगों का रुझान इस तरह हो गया है ना कि अल रशीद मोटरवे सिटी में ही इन्वेस्ट करना है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले जी, ये तो अल्लाह का करम है कि इतने कम अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने अल रशीद मोटरवे सिटी को अरूज बख्शा। और जो सबसे बड़ी बात है कि लोगों का एतमाद हम पे। रीज़न ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इससे पहले एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट जो है भलवाल शहर में डिलीवर कर चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह हम पे एतमाद है कि ये लोग जो है आने वाले जो भी प्रोजेक्ट ये करेंगे इंशाल्लाह इसको डिलीवर करेंगे। तो सबसे बड़ी रीज़न जो मैंने पहले भी कहा कि अल्लाह का फ़ज़ल है, और उसके बाद हमारी टीम की मैनेजमेंट की अनथक दिन रात मेहनत है कि हर बंदा अपनी जगह पे दिन रात इसको डिवेल्प करने में कोशा है। अल रशीद मोटरवे सिटी बेसिकली अगर आप लोकेशन वाइज देखें तो ये आलमोस्ट रोज़ाना की बेस पे 2 लाख लोगों की नज़रों में से गुज़रता है। उसकी रीज़न ये है कि सामने इसके बिल्कुल अपोजिट इंटरचेंज है, सालम इंटरचेंज, जो लाहौर की तरफ से आ रही है और इस्लामाबाद की जानब जा रही है। और दूसरा सबसे बड़ा जो एडवांटेज है रशीद मोटरवे सिटी को कि मेन जिसको आज हम इस एरिया का जीटी रोड कहेंगे, जो मेन सरगोदा और गुजरात रोड है, ये उसके बिल्कुल ऊपर वाक़या है। और तीसरी बात यह है कि ये जो प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह बनने जा रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें अज़ाफ़ी शामिल की गई हैं जो एक बड़े प्रोजेक्ट में मौजूद होनी चाहिए। जैसे कि आपको हिस्ट्री में, इस एरिया की हिस्ट्री में जो है अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम दिया जा रहा है। नॉर्मली ये होता है कि खूबसूरत टाउन होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप इनके अंदर दाखिल होते हैं तो आपको फ़ील होता है कि खंबे लगे हुए हैं, ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं। तो रशीद मोटरवे सिटी की मैनेजमेंट ने ये इस खूबसूरती और आप कहेंगे कि बदसूरती को ख़त्म करने के लिए ये डिसीजन किया है कि हम इस दफ़ा इस टाउन में अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम देंगे। और इसकी खूबसूरती के लिए जो भी हमें एफ़र्ट्स करना पड़ रही हैं, ये जो हम करेंगे उसके लिए हमने एक्सपर्ट्स हायर किए हैं। ये प्रोजेक्ट, इसमें कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं किया जा रहा कि जो ख़ुद से यार ये पौधे यहाँ पे लगा दो, ये दरख्त यहाँ पे लगा दो, ये ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा। ये यहाँ पे एक्सपर्ट्स हायर हैं जो इंचेस के हिसाब से हिसाब करके चीज़ों को अपनी जगह पे फिक्स करे जा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अल रशीद मोटरवे सिटी ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसको पूरी तरह इस लिहाज से देखा जा रहा है कि इसको सिक्योरिटी सिस्टम के हवाले से 100% सिक्योर किया जाए, गेटेड कम्युनिटी बनाई जाए। इसमें जो है गार्ड्स का, जहाँ पे आपको 2 गार्ड्स की ज़रूरत है वहाँ पे 6 हायर किए जाएं ताकि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। तो ये चीज़ें हम डिलीवर करने में दिन रात जो है कोशा है, दिन रात जो है अपनी एफ़र्ट्स कर रहे हैं कि लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन सहूलतें यहाँ पे मुयस्सर की जाए। 3 मरला स्कीम जो है इसकी बड़ी धूम मची हुई है पूरे शहर में। क्या आप फाइलों पे फाइलें दी जा रही हैं? तो इसमें सुनने में आया कि आप प्लॉट्स के नंबर्स अलाट होने वाले हैं, तो वो कोई भी बंदा उसको सेल आउट कर सकता है। तो क्या इसमें कोई सस्पेंस क्रिएट हो गया कि इतने कम अरसे में ये कैसे मुमकिन कर दिखाया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हमेशा से मोटो रहा है
کہ لوگوں کو بہترین قسم کی سہولتیں دی جائیں. 3.5 مرلہ کا آغاز ہی صرف اس چیز کا مقصد تھا کہ ہر طبقے کے لوگوں کو اٹریکٹ کیا جائے اور ہر طبقے کے لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچایا جائے. اب 3.5 مرلہ کی فائل لانچ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے بڑے پلاٹس کو اور بڑی پیمنٹس کو اور بڑی ڈاؤن پیمنٹس کو. رشید موٹر وے سٹی نے ایک ایسی اسکیم نکالی 3.5 مرلہ کی مد میں کہ جس میں صرف آپ 15,000 روپیہ مہینہ قسط دیتے ہیں, جو صرف 500 روپیہ پر ڈے بنتا ہے. آپ اگر اپنے خرچے میں سے 500 روپیہ اگر آپ روز بچاتے ہیں تو آپ ہماری قسط پے کر کے 3 سال کے اندر آپ اپنے پلاٹ کے مالک بن سکتے ہیں. الحمدللہ اتنا بہترین رسپانس اس 3.5 مرلہ کی فائل کا آیا ہے. اس رسپانس کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ مینجمنٹ نے یہ ڈیسیژن کیا ہے کہ ہم اس فائل کو فائل نہ رہنے دیں بلکہ ود ان 2 منتھ ہم اس کی بیلٹنگ کر کے جن لوگوں نے ہم سے فائلیں خریدی ہیں ان کو پلاٹ نمبر الاٹ کر دیا جائے. اگر وہ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں یا یہ پلاٹ آگے بیچنا چاہتے ہیں کہ ان کے لیے آسانی کر دی جائے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت ساری سوسائٹیز جو ہیں وہ بیلٹنگ 2.5 سے 3 سال میں کر کے دیتی ہیں, لیکن رشید موٹر وے سٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بیلٹنگ کو نئے سال کا اپنے کلائنٹس کو اپنے لوگوں کو یہ تحفہ دیں گے بیلٹنگ کی صورت میں کہ پہلے 200 پلاٹ جو ہیں رشید موٹر وے سٹی ڈلیور کرنے جا رہا ہے جن لوگوں نے ہم سے فائلیں خریدی ہیں. آپ 200 پلاٹ میں سے اگر آج آپ ہمیں کنفرمیشن کرتے ہیں اپنی فائل کی, اپنا نام چڑھواتے ہیں فائل میں, تو 2 مہینے کے بعد جنوری میں انشاءاللہ کہیں بھی ڈیٹ کو آپ کو حتمی ڈیٹ اناؤنس کر دی جائے گی. اس میں آپ کو قرآن اندازی کے ذریعے جو پہلے فرنٹ کے 200 پلاٹس ہیں وہ آپ لوگوں کو دے دیے جائیں گے اگر آپ کنفرمیشن کرتے ہیں. اور یہ صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ لوگوں نے ہمارے ساتھ ہم پہ اتنا بھرپور اعتماد کیا ہے تو ہم بھی 2025 کا تحفہ اپنے لوگوں کو دیں کہ اللہ کرے کہ یہ ان کی خوشی کا سبب بنے. تو اس لیے یہ ڈیسیژن کیا جا رہا ہے کہ ہم جلد سے جلد بیلٹنگ دیں اور اس کو ایک ہسٹری بنا دیا جائے کہ کم سے کم ٹائم میں رشید موٹر وے سٹی نے اپنی بیلٹنگ جو ہے دے دی ہے. ہسٹری تو آپ کی جو کریٹ ہو رہی ہے اس کا تو وہ سوچ سے بلتر ہے. سال کا وہ لاسٹ منتھ چل رہا ہے, تو اسی لاسٹ منتھ میں آپ جیسے وہ کہہ رہے جی 200 پلاٹس کی قرآن اندازی ہوگی تو اس کے بعد فرنٹ کے وہ پلاٹس الاٹ کر دیے جائیں گے. تو جو بندہ فرسٹ ٹائم ہے اسی منتھ میں اگر کوئی بھی بندہ فائل آپ سے کریٹ کرواتا ہے تو یہ بھی اسی قرآن اندازی میں شامل ہوگا, سارے پارٹیسپیٹ کر سکیں گے؟ جی بالکل بالکل. بیسیکلی قرآن اندازی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو. قرآن اندازی میں جس کا نام نکلے پہلے 200 پلاٹوں میں اس کو وہ یہ پلاٹ الاٹ کر دیا جائے. تھوڑی سی پرائورٹی ہوتی ہے جو لوگوں نے پہلے خریدی ہے, لیکن چونکہ مینجمنٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ چونکہ یہ پہلی دفعہ تھا فائل سسٹم ہمارے علاقے میں تو لوگوں کو یہ زیادہ اندازہ نہیں تھا. حالانکہ میں نے اپنی ویڈیوز کے تھرو لوگوں کو انفارمیشن دینے کی کوشش کی ہے اور اسی انفارمیشن پہ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے فائلیں خریدی. پھر اس کے بعد ان کے کویشچنس کریٹ ہونا شروع ہو گئے کہ اچھا جی سن پلاٹ کدوں ملنا ہے. تو جناب یہ بیسیکلی یہ چیز کو لوگوں کے کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے یہ بیلٹنگ دی جا رہی ہے کہ اس قرآن اندازی میں یہ 500 فائلیں ہیں بیسیکلی جو ہم نے 3.5 مرلہ کی ایشو کی ہے. تو اس میں سے پہلے 200 لوگوں کو ہم جو ہے پلاٹ دینے جا رہے ہیں اور باقی جو ہے 300 پلاٹ وہ بھی انشاءاللہ بہت جلدی ڈیلیور کیے جائیں گے. جو ہماری ڈیولپمنٹ وہاں پہ جاتی جائے گی تو ہم بیلٹنگ کرتے جائیں گے اور لوگوں کو ان کے پلاٹس کا مالک بناتے جائیں گے. دینے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ہمارے کلائنٹس ہیں جنہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ ہم گھر بنانا چاہتے ہیں. تو ہم نے بھی یہ ڈیسیژن کیا کہ اگر یہ لوگ گھر بنانا چاہتے تو وائی ناٹ ہم بھی ان کو جلدی جو ہے ان کا پلاٹ نمبر ایشو کرے تاکہ یہ اپنے گھروں کے مالک بن سکے. تو بیسیکلی بیہائنڈ دا سین یہ سارے ڈیسیژنس پینڈنگ تھے ہماری طرف سے بھی کہ ہم بھی 6 مہینے کے بعد دیں گے, لیکن لوگوں کو پیار دے کے اعتماد دے کے اور لوگوں کی بیسیکلی جو گھر بنانے کی خواہش ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم بیلٹنگ جو ہے انشاءاللہ جنوری میں دینے جا رہے ہیں 200 پلاٹس کی. اچھا, الرشید موٹر وے سٹی میں ڈیولپمنٹ کی کیا اس وقت کنڈیشن چل رہی ہے کہ گیٹس وغیرہ سیکیورٹی سسٹم آپ نے کافی چیزیں بتائیں, تو اس کے حوالے سے کیا کوئی اپڈیٹس ہیں؟
देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज से 3 महीना पहले जो है रशीद मोटरवे सिटी के डेवलपमेंट का आगाज़ हुआ। और अगर मेरे बहुत सारे भाई बहनें जिन्होंने 3 महीने पहले विज़िट किया था, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आज भी आप किसी तरह अपना टाइम निकाल के रशीद मोटरवे सिटी की डेवलपमेंट को देखिए, और आपको इंशाल्लाह ये अंदाज़ा होगा कि हमने 2 साल की डेवलपमेंट को 3 महीने के अंदर अंदर कवर किया है। और बहुत सारे रोड्स भी निकाल दिए गए, पौधे प्लांटेशन कर दी गई है, लाइट्स का काम जो है जारी है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ी से। और जो लोग ये समझ रहे थे कि ये डेवलपमेंट नहीं होगी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन सारी के सारे जो है ख्यालात को गलत साबित किया, और डेवलपमेंट को 2 साल की डेवलपमेंट को हमने 3 महीने में कंप्लीट किया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग यहाँ पे आके अपने ख्वाबों का घर बना सकें, यहाँ पे बस सकें। तो इंशाल्लाह डेवलपमेंट का काम तेज़ी से जारी रहेगा। हमारा ये इरादा है कि हमने इसके डेवलपमेंट जो है, जितना भी हमारा ये प्रोजेक्ट है, इसको हम 3 साल के अंदर अंदर कंप्लीट करें विद ए क्लास जो है डेवलपमेंट के साथ। इसमें कोई कसर ना छोड़ी जाए, या कोई भी इस तरह का लूप होल या पॉइंट ना छोड़ा जाए कि जिससे हमको कल को हमारे क्लाइंट्स को, हमारे रहायशी को या हमें कोई परेशानी हो। तो सब डेवलपमेंट का जो भी काम हो रहा है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह रशीद मोटरवे सिटी में एक क्लास का हो रहा है। बहुत बेहतरीन कंपनी है इसमें इन्वॉल्व है जो इसका काम दिन रात कर। जी नाज़रीन, हम मौजूद थे अल रशीद मोटरवे सिटी के ऑफिस में, और मेरे पीछे ये बोर्ड पे लिखा हुआ है कि बदल रहा है सालम। अगर सालम बदल रहा है तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को भी बदलना चाहिए इसके साथ साथ। तो एक जो टाउन है जिसका काम 2 साल के अंदर कंप्लीट होना था, तो उन्होंने 3 माह में कर दिखाया, तो उसकी डेवलपमेंट का काम बड़ी तेज़ी से जारी है। तो इसी साल जो वो कहते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर, जनवरी में वो अपनी कुरानदाजी करने जा रहे हैं 200 फाइल्स की। तो उसमें कोई भी बंदा पार्टिसिपेट कर सकता है। लास्ट मंथ है, तो इसी मंथ के अंदर कोई भी बंदा आके अपना प्लॉट ले, फ़ाइल बनवाए और 3.5 मरला स्कीम में शामिल हो, और वही कुरानदाजी में शामिल हो जाएगा। और उसी कुरानदाजी में हो सकता है अगले खुश नसीब आप भी हों। तो आज के लिए इतना ही, हमें दें इजाज़त। कैमरामैन के साथ अल्लाह हाफ़िज़।